welcome back to this channel. Okay, in this video we will learn about present perfect tense. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. But before it, don't forget to subscribe, like, and comment. Present perfect tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Contohnya, ketika kegiatan itu telah terjadi adalah saya pernah mengunjungi kebun binatang Surabaya sebelumnya. In English is I have ever visited Surabaya Zoo before. Sedangkan untuk menyatakan kegiatan yang belum terjadi, contohnya, saya belum pernah mengunjungi kebun binatang Surabaya sebelumnya. Or in English is, I have never visited Surabaya Zoo before. Nah, time signal pada present perfect tense adalah sebagai berikut. Pertama, just. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah baru saja, already, atau sudah, ever, pernah, never, tidak pernah, for, selama, since, sejak, and yet, belum. Nah, beberapa kata tersebut digunakan untuk menyatakan waktu di dalam tenses present perfect. Seperti pada jenis tenses yang kita pelajari sebelumnya, simple present perfect tense juga memiliki dua jenis kalimat. Yang pertama adalah verbal sentence. Masih ingat kan verbal sentence? Ya, verbal sentence adalah kalimat di mana predikatnya berupa kata kerja. Di dalam present perfect tense, rumus yang kita gunakan ketika menyusun kalimat positif yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object. For the example, they have studied English for 2 months, or she has opened her shop since 2020. Nah, pada kalimat pertama, they have studied English for 2 months. They sebagai subjek, kemudian diikuti oleh have plus verb 3 yaitu studied, and object is English, and for 2 months is the time signal. Sedangkan pada kalimat kedua, she has opened her shop since 2020. She di sana sebagai subjek, kemudian diikuti oleh has plus verb 3 dari kata open yaitu opened, her shop as object, and since as time signal. Nah, untuk kalimat negatif kita menggunakan rumus subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. For the example, they have not studied English for 2 months, and she has not opened her shop since 2020. Nah, perlu diingat bahwa setelah has or have plus not untuk kalimat negatif baru ditambahkan verb 3. Kemudian untuk kalimat interrogatif, have or has plus subject plus verb 3 plus object. For the example, have they studied English for 2 months? Or has she opened her shop since 2020? Kemudian yang kedua yaitu nominal sentence. Ya, kalimat nominal dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimat di mana predikatnya itu tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan to be. Untuk rumusnya pada kalimat positif yaitu subject plus have or has plus been plus adjective or noun or adverb. For the example, you have been at boarding house for 3 hours. Nah,
You di sini sebagai subjek, kemudian followed by have plus been, and at boarding house as adverb of place, and for 3 hours as time signal. And then Rafli has been a teacher since January. Rafli as subject, kemudian diikuti oleh has plus been, a teacher as noun, since as time signal. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus been plus adjective or noun or adverb. Contohnya, you have not been at boarding house for 3 hours. Setelah kata have or has perlu ditambahkan not, kemudian ditambah been plus adjective, noun, or adverb. Remember, ingat, kata not ditulis ketika Jack plus has or have plus not plus been plus adjective or noun or adverb. Contoh yang kedua, Rafli has not been a teacher since January. Nah, di sini kata not itu setelah kata has, bukan Rafli has been not. Salah, tapi Rafli has not been. Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya pada nominal sentence tenses present perfect tense, yaitu have or has plus subject plus been plus adjective or noun or adverb. For the example, have you been at boarding house for 3 hours? Or has Rafli been a teacher since January? Remember, nah ini perlu yang kalian ingat adalah penggunaan have dan has. Have itu digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, atau orang yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya Andi and Dika. Sedangkan has digunakan ketika subjeknya itu tunggal, she, he, it, or Susi. Do you understand? Nah, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang apa itu ke present perfect tense, kemudian jenis-jenis kalimat pada present perfect tense. Sekarang mari kita berlatih pada kalimat present perfect tense. Seperti contoh yang pertama, they blah 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 in factory for 5 years. Di situ ada kata kerja yaitu work. Tadi perlu diingat bahwa present perfect itu menggunakan verb 3 dan sebelum verb 3 selalu diikuti oleh have or has. Nah, di sini kita lihat dulu subjeknya. Subjek di sini yaitu they. Karena tadi they adalah subjeknya berupa jamak, maka kita harus menggunakan have. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga dari work adalah worked. So, they blah 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 in factory for 5 years adalah they have worked in factory for 5 years. Now, it is your turn to do exercise number 1 until 5. If you have any questions, you can write down your questions in the comment box. Okay, thank you for your attention. See you the next video.